Hello vlog, welcome to my guys. Dito kami sa Vermosa. Hey! What's up mga... Yo! What's up mga Bogart? Bogart! Bogart. Bogart pa mo. Bogart. Ay da. Hello! Tama ko nung bili ako tsinelas ko. Mabuti naman. Shopping kami guys. Bulaga. Okay, so luwag oh. Lipat kami guys kasi puro sarado yung ano kasi bago pa lang to. Always open, close naman. Yan eh. Nakakaulan lang. Hello vlog, welcome to my guys. Hello mga guys. Hello mga Bogart. I see you guys later. Punta kaming Coffee Bean. Hanap kami upuan guys. Ay, nakago. Hantay lang po namin ang order namin guys. See you later.